Namaste, soy Shivani. Bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Durante las próximas 4 semanas, continuando la serie de mantras a la Divina Madre, estos próximos 4 mantras, el de hoy y 3 más, son específicos mantras a la belleza. Son mantras específicos a la belleza. Son mantras para obtener belleza, para rodearnos de belleza. Pueden operar en conjunto los 4 o los que más te gusten, o solamente uno, o 2, 3 o los 4. Son mantras para sentirnos más bellos por dentro y por fuera, para sentirnos rodeados de belleza. Se puede aplicar a cualquier caso que vean necesario, como por ejemplo cuando queremos sentirnos más bonitos, más atractivos, queremos irradiar más belleza interior, cuando queremos rodearnos de personas que son bellas, que sean bellas por dentro y por fuera, y rodearnos de objetos, ¿por qué no?, de arte, de cosas que nos inspiren belleza. El primer mantra, que es el de hoy, de esta serie de 4 mantras, es un saludo a la Divina Madre, quien es sumamente bella, y pedimos su bendición. El mantra es Om Shilaye, Shilaye Namaha. Om Shilaye Namaha. Lo vamos a recitar 108 veces. Om Shilaye Namaha, 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 Om Shilaye Namaha,
ॐ शीलायै नमः 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 ॐ शीलायै नमः. Que tengas una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day.